Hello, hi, hope you are well and doing great. In this video, we are going to talk about what is a phrase and what are different types of phrases. ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स ऑफ 9, 10th, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बैचलर्स और मास्टर्स के लिए, क्योंकि बिकॉज जब भी आप ये कमीशन के एग्ज़ाम्स देखें, उसके अलावा अगर आपने वन पेपर अटेम्प्ट करना हो तो उसके अंदर ये टाइप्स ऑफ फ्रेजेस से रिलेटेड कोई ना कोई एमसीक्यू या इनसे रिलेटेड कोई ना कोई डेफिनेशन पूछी जाती है. So moving on, what is a phrase? इसकी हम पहले definition देख लेते हैं. A phrase is a group or combination of two or more words. एक ये चीज़ होगी कि देखें जी इसमें दो या दो से ज़्यादा वर्ड्स हो सकते हैं. इट इज़ अ यूनिट ऑफ अ कंप्लीट सेंटेंस. ये एक पूरे सेंटेंस की यूनिट होती है, लेकिन ये कंप्लीट थॉट कन्वे नहीं करती बिकॉज इट डज नॉट कंटेन बोथ सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. इसमें दोनों सब्जेक्ट और प्रेडिकेट नहीं होते, क्योंकि जब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट हों तो वो फिर आपके पास जो है उसे आप क्लॉज कह देते हो, वो आगे आपका क्लॉज बन जाता है. सो अब आप कह रहे होंगे देन व्हाट इज़ अ प्रेडिकेट, यानी ये सब्जेक्ट क्या है. इस सब्जेक्ट को आप उर्दू में कह देते हो फाइल. सब्जेक्ट इज एक्चुअली हु इज़ परफॉर्मिंग द एक्शन, जो एक्शन परफॉर्म कर रहा होता है. और प्रेडिकेट इज प्रेडिकेट स्टार्ट्स फ्रॉम द वर्ब, जो आपका वर्ब होता है, और टिल द लास्ट पार्ट ऑफ द सेंटेंस आपका प्रेडिकेट होता है. सो फ्रेज के अंदर मैंने वैसे ये पहले अपनी क्लॉज जो मेरी वीडियो है और वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, उसमें मैंने टाइप्स ऑफ क्लॉजेस डिस्कस किए हैं जो वो स्टूडेंट्स के लिए बहुत ट्रिकी होते हैं समझना. लेकिन ये जो फ्रेज है आपका, ये क्लॉज से किस तरह डिफरेंस है, डिफरेंट है जी. फ्रेज डज नॉट कन्वे कंप्लीट थॉट. सेकेंडली, इट डज नॉट कंटेन बोथ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट. इसमें से कुछ आ सकता है, ये दोनों इकट्ठे नहीं होंगे, लेकिन क्लॉज के अंदर ये दोनों इकट्ठे होंगे. The length of the phrase may differ from two words to many more words. The phrase functions as a verb, noun, preposition, adverb, or an adjective. The role of a phrase in writing depends upon its कंस्ट्रक्शन. अब यहाँ पे मैंने एक बात की जी, फ्रेज परफॉर्म करेगा फंक्शन वर्ब का, नाउन का कर लें, एडवर्ब या एडजेक्टिव का कर लें, क्योंकि प्रपोजिशन का जो फंक्शन है फ्रेज का, इट आल्सो परफॉर्म. वो प्रपोजिशन स्ट्रक्चरली प्रपोजिशनल फ्रेज हो सकता है, लेकिन वो फंक्शनली एडवर्बियल या एडजेक्टिव फ्रेज ही बनता है. सो बेसिकली ये आपकी कुछ फंक्शन. लेकिन बिफोर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि वर्ब क्या होगा, नाउन क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है. फॉर दैट यू हैव टू वॉच माई वीडियोज़ ऑन पार्ट्स ऑफ स्पीच. आपको उनसे इन डिटेल और आराम से क्लियर हो जाएगा. आई विल ट्राई टू ड्रॉप द लिंक इन द कमेंट, सॉरी इन द डिस्क्रिप्शन एज वेल. अब आगे चलते हैं इसकी एक और. इन लिंग्विस्टिक एनालिसिस, अ फ्रेज इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. आप कह सकते हैं कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स दैट फंक्शंस एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट, जो एक पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्ट के तौर पे अमल कर रहा होता है किसी भी सिंटैक्टिक स्ट्रक्चर में या किसी भी सिंटैक्स के अंदर. मूविंग ऑन, अब यहाँ पे हम एक एग्जांपल देख लेते हैं. ओल्ड डॉग, दिस इज एन एग्जांपल ऑफ नाउन फ्रेज. व्हाई? बिकॉज वी हैव एन नॉमिनल हेड वर्ड की बेस पे हम जो है, ये एक बात याद रखिएगा, हम हेड वर्ड की बेस पे जो है फ्रेज को डिटरमिन करते हैं. अगर आपके पास जैसे ही नाउन फ्रेज का हेड नाउन होता है, तो जैसे ही आपके पास ख्वाह जितने भी एडजेक्टिव्स हो, जैसे ही नाउन आ जाएगा तो वो आपका नाउन फ्रेज बन जाएगा. जितने भी एडवर्बियल्स हो, जैसे ही आपके पास एडवर्ब आएगा तो वो आपका वर्बल फ्रेज बन जाएगा. तो आई थिंक सो इट वुड बी क्लियर टू यू नाउ. इसके अलावा जो है आपकी जो है वो मैंने कहा कि जी कि जैसे जितना मर्जी आप उसे खींच सकते हैं, elongated हो सकता है. जैसे अगर कह देता ओल्ड, बिग, ब्लैक, इटालियन, डॉग, अगेन दिस इज अ नाउन फ्रेज. ये भी फिर आपके पास नाउन फ्रेज ही बनता है, और इसको हम डिनोट कर लेते हैं एनपी के साथ. और यहाँ पे अगर देखा जाए तो ये सब एडजेक्टिव्स हैं. तो आप कह रहे होंगे कि जी बिग को पहले होना चाहिए था, ओल्ड को बाद में, या ब्लैक को स्टार्ट में कर देते, ओल्ड को एंड पे करते. नो, वी हैव टू यूज द एडजेक्टिव्स विद अ पर्टिकुलर ऑर्डर, जिसे आप ऑर्डर ऑफ एडजेक्टिव्स कहते हैं. और आप उसके ऊपर भी मेरी वीडियो देख सकते हैं, एडजेक्टिव के अंदर आपको मिल जाएगी पार्ट ऑफ स्पीच में. Whenever we tag any group of words as a phrase, it should be kept in mind that the head or the main word would be noticed. तो ये बात को क्लियर हो चुका होगा. फॉर एग्जाम्पल, इन अ वेरी ब्यूटिफुल, अब यह देखें जी, अ वेरी ब्यूटिफुल ग्रीन शर्ट.
اب یہاں پہ بھی دیکھا جائے تو اگین وی ہیو اے ہیڈ ورڈ دیٹ از شرٹ. یہ بھی ناؤن ہے، اور باقی اگر آپ کہیں تو یہ آپ کے ایڈجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ یہ جو آپ کا اے آرٹیکل، اب ناؤ اٹ از سبزیومڈ انڈر دا کیٹیگری آف ایڈجیکٹیو، لیکن آپ اسے اگر آرٹیکل کہیں تو اس کے بعد، یا ڈٹرمنر کہیں تو اس کے بعد یہ بھی پھر آپ اسے بھی ڈٹرمنر کے طور پہ لے سکتے ہیں، یا ڈگری آف ایڈجیکٹیو میں لے سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگلے تو وہ سارے کے سارے آپ کے ایڈجیکٹیوز ہیں. یہ اوپینین کا ایڈجیکٹیو، یہ ایڈجیکٹیو آف کلر آ گیا. موونگ آن، تو اب ہم بات کر لیتے ہیں. اس سے پہلے ہم نے بات کی جی واٹ از اے فریز، تو ہم اسے کلاس سے کیسے ڈیفرینشیٹ کرتے ہیں. پھر ہم نے کلاس کی لینتھ پہ، فریز کی لینتھ پہ بات کی. ادر دین دیٹ ہم نے کہا جی فریز کے اندر ہمیشہ کوئی نہ کوئی ہیڈ ورڈ ہوتا ہے جس کی بیس پہ ہم ڈٹرمن کرتے ہیں کہ یہ کون سا فریز ہے. اب سب سے پہلا جی ناؤن فریز. تو ناؤن فریز کا جو ہیڈ ورڈ ہوگا وہ کیا ہوگا جی؟ ناؤن ہوگا. A noun phrase is any noun or pronoun along with its modifiers. It performs the function. تو یہ یاد رکھنے والی بات ہے جی، یہ فنکشن وہی پرفارم کرے گا جو ناؤن فنکشن پرفارم کرتا ہے. اور وہ ہمیں کیسے پتا لگے گا؟ وی آر گوئنگ ٹو لک ایٹ دا پلیسز، جن سینٹینس کی جہاں جہاں پلیس پہ وہ اکر کرتا ہے ہم اس سے سمجھ، جیسے اٹ کین اکر ایٹ دی پلیس آف سبجیکٹ، یا وہ آبجیکٹ، ڈائریکٹ آبجیکٹ، انڈائریکٹ آبجیکٹ، کمپلیمنٹ ان پلیسز پہ اکر کر سکتا ہے. جیسے اگر کہہ دیں جی ہم ہی از ویئرنگ اے نائس ریڈ شرٹ، تو اب یہاں پہ جو شرٹ ہے دس از اے ناؤن. اے نائس ریڈ، اب یہ آپ کے پاس ایڈجیکٹیو ہے، تو یہ اوور آل آپ کے پاس ایک ناؤن فریز بنائے گا. اب یہاں پہ ایک بات آپ سب میں دیکھیں گے کہ ایک بات بہت کامن ہے، وہ یہ کہ جی ناؤن فریز جو ہے وہ آپ کا کچھ چیزوں سے مل کے بنتا ہے. یو نیڈ ٹو ریمبر دوز، ان کو آپ رٹا لگا لیں، کریم کر لیں تاکہ آپ کے نمبر سیو رہیں. جی وہ کن کن چیزوں سے مل کے بنتا ہے؟ فرسٹ آف آل اس کے اندر آرٹیکل آ سکتا ہے. آ سکتا مینز وہ ایک آپشنل پارٹ ہے. ناؤن تو اس میں کمپلسری ہوگا، لیکن آرٹیکل جو ہے وہ ایک آپشنل پارٹ ہے. اس کے بعد جو ہے آپ کے پاس اس میں ایک ایڈجیکٹیو ایک ہو سکتا ہے ایڈجیکٹیو، نمبر آف ایڈجیکٹیوز بھی ہو سکتے ہیں. اور ایڈجیکٹیو سے پہلے آپ کو پتا ہے ایڈورب بھی آ سکتا ہے. یو نو دس تھنگ کہ ایڈورب جو ہے آپ کا ایڈجیکٹیو کو، لیکن یہ دو جو ہیں یہ پارٹس آپ کے پاس امپورٹنٹ ہیں. اور جو یہ آپشنل پارٹ کو ہم ان بریکٹ کر دیتے ہیں، لیکن جو آپ کا ناؤن ہوگا وہ اس کا کمپلسری پارٹ ہوگا. لیٹ می رائٹ این فار ناؤن. ناؤن فریز کس سے بنے گا؟ آرٹیکل، ایڈجیکٹیو اور ناؤن سے. آئی تھنک سو اٹ وڈ بی کلیئر ٹو یو ناؤ. اب آ جاتے ہیں ہم ایڈجیکٹیو فریز پہ. این ایڈجیکٹیو فریز از اے گروپ آف ورڈز that functions like an adjective in a sentence. جو adjective کا function perform. What is the function of adjective? That it is used to modify or qualify a noun or a pronoun کو وہ qualify کر رہا ہوتا ہے. جیسے اگر ہم ایک example دیکھیں جی he is wearing a nice red shirt، تو اب جیسے ہی میں نے a nice red کہا تو it modifies shirt. تو یہ آپ کا overall، اگر میں صرف اس کو اتنا underline کروں گا تو یہ آپ کے پاس ایک adjective phrase بن جائے گا. Yes, I think so it would be clear to you. The girl with brown hair، تو اب یہاں پہ جو with brown hair you would be saying structurally، میں نے start میں بات کی structurally it is a prepositional phrase but functionally it is an adjective phrase. Now you would be asking کہ in the paper کس طرح آ سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں option set کرے گا؟ No, the paper setter is going to set only one. آپ کے لیے وہ ایک ہی option ایسا set کرے جس میں adjective آ سکتا ہے یا preposition. تو اب یہاں پہ بھی یہ دیکھیں جی with brown hair، اب یہ the girl کو modify کر رہا ہے. he is a man of friendly nature، تو اب یہاں پہ یہ اس آدمی کو modify کر رہا ہے. Julie is a woman of gorgeous style، تو یہ یہاں پہ جولی کو modify کر رہا ہے. یہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں اس woman کو ہی modify کر رہا ہے. I think so adjective phrase clear ہوا. پہلی چیز یہ یاد رکھنی ہے کہ adjective phrase میں آپ کے پاس a nice red shirt، اس میں جب جیسے ہی ناؤن ایز اے ہیڈ ورڈ شامل ہوگا تو وہ ناؤن فریز بن جائے گا، لیکن جب اتنا انڈر لائن ہوگا تو ایڈجیکٹیو فریز. ود براؤن ہیئر اسٹرکچرلی کس کے طور پہ جو ہے پریپوزیشن، لیکن فنکشنلی ایڈجیکٹیو فریز. وربل فریز یا ورب فریز اسے کہتے ہیں. وربز آر ورڈز دیٹ ڈیمونسٹریٹ این ایکشن آ گیا جس میں آپ ایکشن، بینگ، وربز، لنکنگ، آکسیلری، دیر آر نمبر آف وربز، وہ آپ کو ان چیزوں کے بارے میں پتا ہے. Verb phrases form tenses besides present and past, including progressive tense, and they also demonstrate the mood, intention, and other information. اب یہاں پہ اگر ہم کہہ دیں جی she smells
the pizza. अब यहाँ पे जो simple ये word है smells, ये आपका, उसने कहा जी आपके पास verbal phrase में शामिल क्या क्या है. एक तो आपके पास action verb आ गया जिस तरह ये आ गया. Then we have जब आप मिसाल के तौर पे उसके साथ कोई auxiliary verb, model auxiliary या primary auxiliary verb को combine कर दें, then do even we have a verbal phrase. इसके अलावा जो है we can also use just the tenses. हम tense की बेस पे जिस तरह हमने यहाँ पे कह दिया present past tense की बात कर लें या future, उसकी बेस पे भी आपके पास verbal phrase आ जाएगा. I think so it would be clear. लेकिन ये आपने याद ये रखना है कि verb is categorized into number of different types. जैसे आप action verb, regular, irregular, transitive, intransitive, तो ये आप parts of speech की मेरी वीडियो में से देख सकते हैं. अब यहाँ पे देखा जाए तो she smells ये आपका action verb है. she can smell pizza, तो ये आपका ये जहाँ पे जो can यूज हुआ है, दिस इज अ मॉडल वर्ब. वाई मॉडल वर्ब जो है उसका डिफरेंट फंक्शन होता है, दैट इट इज यूज टू give extra meaning or tell us that whether the person is able to perform any action, physical ability, probability, permission, इनसे related model verb use होते हैं. अब ये नीचे वाला जो है वो simple tense से relate कर रहा है. आप ये कह लीजिए present tense, I study, you do, I will have been studying Italian for 3 years, तो ये आपका future tense आ गया. Moving on to adverbial phrasing. Adverb phrase and adverb phrase consist of one or more words. So adverb is the head of the phrase and can appear alone, or it can be modified by other words as well. Adverbs are one of the 4 major word classes along with nouns, verbs and adjectives. An adverb phrase can consist of one or an adverb plus other verb before it. तो ये pre modification के तौर पे भी आ सकता है और after it post modification के तौर पे भी आ सकता है. अब अगर the horse runs at a good speed, तो यहाँ पे runs को ये modify कर रहा है at a good speed, तो आप ये भी कहेंगे कि this can be a prepositional phrase. लेकिन यहाँ जो इसका function है, ये यहाँ पे adverbial phrase का function perform कर रहा है. I ran as fast as possible, तो यहाँ पे अगर ये देखें ये adverb of comparison के तौर पे आ रहा है. आपके पास दोनों सिचुएशन को कंपैरिजन किया गया. ये रैन को अगेन ये दोबारा मॉडिफाई कर रहा है कि एज यू नो वर्ब कुड बी यूज्ड टू मॉडिफाई अ वर्ब, an adjective, another adverb as well. He works very slowly. अब यहाँ पे जो very है, again this is an adverb, लेकिन जब इसके साथ slowly, this is also an adverb. So both of these will form a phrase that is called adverbial phrase. We usually go on holiday in August. तो अब यहाँ पे जो है when do we use to go, ये this is one adverb phrase and this is second adverb phrase. You would be saying that in a phrase we used to have one or more than one words, जब जिसमें एक से ज़्यादा अल्फाज हों. Yes, but in modern grammar इसके अंदर phrase में just only if there is only one word, तो उसे भी वो phrase ही consider करते हैं. So you need to be careful about these things. अगर वो वहाँ पे सिर्फ option set करे adverb का, you need to take adverb for this part. लेकिन अगर वो adverb phrase का part, तो ये उसमें आ जाएगा. और अगर वो सिर्फ adverb phrase ही रखे और इसको उसने सिलेक्ट नहीं किया और यही किया, तो ये भी एडवर्ब फ्रेज में आ जाएगा. मूविंग ऑन टू लास्ट टाइप ऑफ टुडे लेक्चर. इसके बाद जो बाकी टाइप्स हैं वो हमारे अपकमिंग लेक्चर में फ्रेजेस की टाइप्स डिस्कस करेंगे, जिसमें इन्फिनेटिव, जेरेंट, पार्टिसिपल, अपोजिटिव फ्रेज जो बहुत टफ है सॉरी, उस पर आपको ज़रा काफ़ी मुझे समझाना पड़ेगा. तो इसमें थोड़ा सा हम बात करते हैं प्रेपोजिशनल फ्रेज पे. प्रेपोजिशनल फ्रेज जो होता है वो कंसिस्ट ऑफ अ प्रेपोजिशन एंड अ नाउन और अ प्रोनाउन. तो जिस तरह हमने एनपी की बात की थी आर्टिकल सॉरी एडजेक्टिव और उसमें नाउन आ गया. लाइकवाइज इन प्रपोजिशनल फ्रेज, इसके अंदर आपके पास प्रपोजिशन के बाद क्या आएगा जी, नाउन फ्रेज होगा. और नाउन फ्रेज में वही जो आगे हम बता चुके हैं कि क्या क्या हो सकता है. लेकिन ये याद रखिएगा फंक्शन इसका प्रपोजिशनल फ्रेज के तौर पर फंक्शन ये एडजेक्टिव या एडवर्बियल फ्रेज के तौर पे करता है. जैसे अगर कह दूं अ बॉय ऑन द रूफ इज सिंगिंग अ सॉन्ग, अब यहाँ पे जो ऑन द रूफ इज मॉडिफाइंग दिस बॉय, तो ये एक एडजेक्टिव फ्रेज के तौर पे फंक्शनली स्ट्रक्चरली प्रपोजिशनल फ्रेज. द मैन इन द रूम, अगेन यहाँ ये देखे प्रपोजिशन आ गई, उसके बाद आपके पास ये एनपी आ गया अगेन इन एडजेक्टिव के तौर पे काम. शी इज शाउटिंग इन अ लाउड वॉइस, हाउ इज शी शाउटिंग, तो ये आपका एडवर्बियल फ्रेज आ गया. शी ही ऑलवेज बिहेव्स इन अ गुड मैनर, हाउ डज ही बिहेव, तो इन अ गुड मैनर. अगेन ये आपके पास एडवर्बियल फ्रेज और प्रपोजिशनल फ्रेज भी आ गया.
That's all for today. If you have any question or any query, you can type in the comment box. But for that, you have to like and subscribe our channel. Thank you so much.